Wah! Nakakuha ka? Maganda, guys. Pag nakita niya pa mo, Nan, pagi daw, hi, resting gani. Resting na daw kasi. Hi, Kepaso. Hi, Mysterious Legend. Hi, Miss You, Bibi. Miss ko na rin yung Bibi. Ayan, dito lang pala yung Bibi. Dito lang pala yung Bibi. Ito yung Bibi, oh. Sipit. Ah! No, no. Hi, Jesus Panchot. Hi, Shan. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Pangit na ano eh. Hi, the silent kid. Asan si Ivan? Si Ivan agad din. Asan si Ivan? Hi, Ki. Hi, Isaiah. Hindi mo na nakakausap ko. Wala nakakausap mo pa eh. Hi, Psycho. Hi, Sebi Boy. Daan-daan lang din yun sa akin eh. Tapos sakto pang manonood siya, lagi akong lag. Wala akong internet. Kaya pala. Top 5 pala kita. Wow. Ano ka pa? Ano, top 5 na lagi. Ha? Naantok ako. Ano ka? Ano ka pa? Bakit daw? Mais? Kapamangga mo pa, bisa ka sakit at yan? Abi na, mama. Bawal po! Bisa ka tang mabarog? Oh no. Ako ko alog. Ako ko alog.